Caranti, degen damen Julie. Dort zo den damfier un peu nous. Tambut. Jan de la retor. Per la remezorek. Un milon. Pen de retenuf. Dikai. Je commence à dire. Un milon. A pen de reton. Foin ouen et gounon de tchaturer à long. Pe gleven bronek. Petrement. Pe gleven son ena. Puis quand ena. Un drasa bitche morlon. A gratau. Un drabenag. De stoge de bronek. Per change de mames clevet a poen bianitra. Kleumez bronek gear, rag boe kolidoe me mami zut, a poe bihan, hag e oe be desavet get ur gour vouireptehi. A oe ganet ur ble triuerkant devzek a tribugen, a getihi meus diskot bronek a poen bihan. Meus klevet a torre bochat. Hag ar ler, a pem boe pemzek vezek vle, meus goulenot get me mam, konz de oen, hag e deus gwai. Hag el se meus diskot, get me mam meus a, yondret kour, a meus diskot el se get un dut. Je tu meus a me mam, d'un dim dimiot. Un drason o ble 1900 her a devegen. Menuzir o meza, hag aouzerez o mam. Aouzerez, nous de la rede i aouze kuifev, beurir avec gomignon, beurir badientau, e michir oe. Meza a mam, o e tud el reral, name un drabenag marsan, inagare konz bronek, inagare soneun, inagare koral, inagare lakat diliat vlouz, ou diliat. Hag inagare un troson oan a greiz kalon. Hag ou deus tumet intamik ou bugale ar un enson oan. Ha pom boe wejen vle, mi oeit neus un klasket tud hag a ouie soneun hag ve bekoutan deus diskogn soneun o deun. Hag e oen kouiat ar renan wetet el ral, a oe job ker laga. A neus am eus groeien dro, boen bet evilet tud ar al, un daouian am eus du lot, oe Jean-Paul, dian bolrius a vendon, hag a ouie lan a son en avant. Chotu, el si ma groeien. Beus o bremañ an traoù leso. Boen bet ur skol e plarnel de getan, hag ar ler, boen bet kasot de santezana avec bout belok. Mais non ket belok, tout un trosot deus meus tumot n'ur feson. Me lakay de garen war muior, me lavar an eus am brut. Général Georges, il blagne à Guillarné, il blagne à Guillarné, à Yang la rasté, dans la même bedjalé. Je te porterai Marie-Cécile, ils ouïent à Romangol, mais sturmereze oan, mais ne tchedez, hein, bou sturmerion. Surtout, ne tchedez, bou dimiot de sturmir. Ba dimiot ides ge 40 ner ides kasset, hag endur ides oan sur wal marahuer, chetu, ne sens poesus brazebet, urmam Marie-Cécile aveille, ba ma deve geloion, Georges Best, gobir tout d'ur per neus roy. Me flijadur oe mounet de chilavet un dut. C'est doaters, mounet ne traugete, Breton d'Alma, hag en arrez konté. Et es deus zen, changeant liez iné. Louise Corriton, a Vendon, e doe disketein a ouel dek son en a triwedjen. An eus Pierre Thomas a bliuir hag e sauve son en. Hag un de meus komprenot, meus e ouien treuv, an eus e boe tud hag a oulene genen, yor per an boe disket ket ar eral, an eus meus reite. J'ai un bouet à faire hag in an beneg a chicour geneng. Konz a deskang bogronek brodjunet, hag en deus klevet chilawet de hon abaden, hag ar ler kaset SMS dang pe la retang date sur wal pe duroe damet chare a drao ar an lichtenat. Ur trao meus desket met traoui job hag ur vue bamde, hag an draseuz o pli just pe dur ne vet desket an drase, lef rieu pe uel dreistol djenedeng maret ober de den dut, tiar de chud ur trao just oral abed un deskang la ran, mais en doral forpenoj e Georges Brocus ar wal ged ur youl gas. Hag avedang e ur mignon. Dre Georges, meus im lakay de skriv. Mais ur djunedek, na me ur djunedek. Hag eus ma braz avedang, ker ur djelanyer eus ur endor. Ion de gouillet,
d'achtum rumor de tut in urauk. Lakat, riuvan de zisken, son enneu. Lakay un tonje, son enneu dre vek pi dre benwek, de voan anwet indrou. Hag peu leies, pum lakem de son œil. Un dut l'arrêt, oh, mais me za quoi son intéressant, me za même quoi en arrêt son œil, je dis. Mais yon des diusket in trabenek, oui, il verwel. Georges, dus buppet un dra de gontain doom. Ta vin ma date gannen se, pi ne si composet, pi ne skrivet muziek. Ma se ma kanet, ba ou le rel, joun ton rel, buppet ne un dra de gontain doom, au plijadur et chelau de ton. Gouniendes, kemen a kemen, gen eskema eus oube gen dut, un drasan eus bet ur gopr, oui, un eskema, ur per un deus digaset d'un dut, ur per un dut un deus digaseton, mais pas get une affaire argan, get une affaire à galon, à garantie d'or sevenadur. Puis de vous catev. Oui. On peut nous dire un peu, Mounera? Ja. On deus une douere d'ober un treuv, et une douere kelener, quoi, yon lar, hag e adlar un treuv, et une douare 10 en val, hag a ben ur fin, et ta de ben de droskas, mar a wer eb gouillot de on. A peu trappeus disque ou ta cour. Daremo kelikilo. Et ne l'a que point avait disken, a per de stolot, rien de disket a viannik a kosti. Rien de disket a borton, a barlen ou mam, liés de chez 40 de Andrasan, hag daolen trosan, de chez disket de Bugolé, y kontrel, vous tu divan que tu net a Vesbro jove, hag un mlag de gons bronek, get karlon, nam Andrasan, zo bam, hag Andrasan, zo mat evidom, drean tu sais, Marseille, au Garpenag, vous voir qu'on soit brosonek. A collier en erminage, n'est-ce pas? Ama a peu meus butter belgonzaden, meus eus choma babek. Babek, hein, bamot, an eus digour mambek genen. Hag e kemen un drasan, biven un deus mat, a biven ur war ur pel chanchant.